Suma cantati pana munat hilat huyakanaka takeniru hiwasanaka wakichawi taipita humanakaru anipsmaha kitinakaja pampachakansa uthasipta ukamasa markachakanakansa uthasipta hichuru yatunka uru kasau paksita sarakarakiwa ukamasa nia paksarakiwa aka cuarentena sata poktay harakinyaniwa ukata amtasip hapuninyan kun hamasa mainit mainika maruhayan aptasip hanyani utanakasana keparasina ukamsasina hichakucha yatiwinakampi qaryantap hanyani Martín Vizcarra hacha hiliri malkusasi wasitata arsanija hichaja patunka sohta urkama hicha paksina apatatasini aka cuarentena sata hupaja yatianija ukamasa yatianirakiwa pusiwaranka kimsapataka pusitunka payan hakewa coronavirus usumpija usuntata hapi ukata hukampi yatinta pjañani. Se hace imprescindible. Wakisiraki utankañi walja uruna kampi. Ukatu estado de emergencia ukajpa semanam utjerakin. Amtata askarakin tunka payan uru kasau paskam. Hichajpa tunka sohtan uru kasau paskama utankas kakiñanej. De abrir. Ukama amtata harakiwa pa semanampi utankañataki, akasti amtatarakiwa coronavirus usu sait eñataki, Martín Vizcarra malkusti hananchanirakiwa, akam amtañatakiha Consejo de Estado, Consejo de Ministros, ukam kikparaki sinti atjatrinakam aruskipatatua, akam amtatarakij sasa, ukatsti hananchanirakiwa, pruebas moleculares, ukamas pruebas rápidas ukanakuñakipausinsti, kaukaje nakasa coronavirus usunipjija ukanaktoke. Takpachat kimsatung yatunkan warang kapesqa patak yatung yatunkan hakenakaru uñaki patrakij. Aganagat kimsatung peskan warang pa patak peskatung pakalkun hakenakas haniu aka usunip karakit. Ukam kikparaki pusi warang kimsa pataka pusitung payan hakenakau aka usunip karakij. Ukamas yatian wakisirakiu masurut hichar kamah wal haniu aka usumpejit hatap karakij. Kun hematih wal hakenakaru uñaki patraki. Kun hematih hukam puñ hatayan ukah hukam usutanakau uthanej. Ukiyativsin aka usuk sait eraksnah. Directamente. Acaso y malcuste y churas caraquiwa sulca suyunakaru pruebas rápidas ukanaka, ukam kikparaki qamarain toque ministro Víctor Zamora Jupasti yatien irakiwa, sapuruste y pescapataca pruebas moleculares uka uñekipa paraki, ukharuste y pruebas rápidas ukanakampisti hichuruja, kimsakal cuaranca, uka uñekipa paraki sapurunja. Nuestro objetivo es Masurut hichur kamakiu kimsakal warang hakenakaru uñhatatarak. Hanukas akampih takasirakiu kaukawan sakenaka akau sumpah katasih ukanak. Ukam kikparaki amtatarakiu tungkapayan warang hakenakar uñhatanyatak sapur. Haniu kidirus hapur paikaraksnat akasuyun. Takene wakisiritan. Ukat yakepakanakaru haniu akayanapawih purkarakit. Ukat uñaki pausin takenero yanapawih purinih. Kunhemate haniu cekap irnakat hemakarakit. Akahaya markanakan. Aillunakarus uñaki patas karakiniu. Ukam hubanakarus yanapawih puris karakiniu. Akaurunakan sti hanutanakamat mis subhanti satarakiwa, hanukat sti aga jueves ukamas viernes santo urunakasti, haniba kitisa utanakapat mis karakiniti, ukatwa aga kepa urunakan ha chacha warminakasti, wal haniba katunakaru poksub harakitaina, uka uthausin sti akasu melku hakamau hananchaniraki. Se está evaluando Walha kenaka utanakabat mis subharak alasiri. Uñhatas que hubanaka alasiri mis subhe kun hemate jueves viernes uruhani mis subkarakinit. Ukatu katunaka wali poka uñhasiraki. Ukat akah uñaki pataniu. Kun hemasakenaka mis subhe ukanak. Ukat akah huteri pa semanan domingo urunakakiu. Alan pach hanutat mis subharakinyanite. Ukam huteri pa semanan lunisat sabarkamak mis susipkarakini ukaukir kenakate mis satak hubanakar. Ukam kikparaki wila masinakan. Alasir mis sunyatake kaukir urunakan hakenaka mistuñapak ukamas warminakas mistuñapak ukaurunakanake hubanaka mistub harakiñapak. Akaso imalkusti hananchanirakiwa akaurunakan ha coronavirus usumpeja hanaskinwa ha qatisirakhtana hanukatsti Peru suyuja akausura tipjausinsti taqenisa hukatha irnaqiri mistusinja taqeniwa nairaru misturakiñani kunhemati akaso yunsti taqe haqenakawa suma irnaqapjaraki. Ministerio de Salud taipitja ars anipjaraki wama koyiri akañanja usumpija hiujija sasa janais anipjija jupaja San Juan del Urigancho Collañutana akalima marcana irnaqaskana ukata malapi yatio wimpija jupanakaja janais anipjija ukamasa jupanakaja sapjio takpacha wila masina kaparuja nanakaja yanap apja sasa.
Hichakosco sulka suyuru purint abhañani ma waina kititi emergencia taipiru hachakollañ uta taipiru hupaja mantanta taina ukata hupaja COVID-19 usumpija usuntataja. Ukamasa hupanakaja yatia sinipjiwa hichaja askik umarajiwa ukamasa hupaja haniwa kikipa samskatainati ukatua masuruja hupaja unidad de cuidados intensivos ukataipiru paruja apantjapjataina ukamawa hichaja nia askik umarajiwa ukamasa utapchakaru apayataja nia ukamasa sapjiwa akatunka pusin urunakaja utanka pjañamao sasa huparuja wasitata kanatataija akama humaja askik umarajata o sasa kollinina capaz kollinina capaz utachakaparusa uñakiprisa sarasipkaniwa. Hichapuno sulka suyuru purint abhañani yatias harakisa mayiri COVID-19 usumpija usuntataji akapuno sulka suyuna ukatwa pektirina kapaja aski irnakt asipkiju manakaja video taipinja uñasip pachata kun hamatija korpache kana Bolivia chakanaja kaukitan hupanakaja histant japiwa ukamasa kasani ayllu chakanja teja aka provincia yunguyo chakat pachaja hupanakaja histanta pjiwa hani kitis haqesa autusa uknamaja sarana kapjañapa kitisasa ukamasa kalana kampi qal histant tainaja ukamasa tiktikaka kota ipita hupanakaja uñaki pasipkarakiwa drones ukampiwa hupanakaja yanap asipi ukamasa ma patrullera ukampisa hupanakaja hani kitisa sarna kañapataki ukamasa manakaja ma tranquera ukampi histanta pjataina hani kitisa mantanta niña pataki. Hupanakaja askipuni irnakt asipkija ukatwa akitina katija COVID-19 usu harkañataki irnakt asipki hupanakaja sinti chamancha sipkakiwa mastoqetja lambayeke ukamasa yaka sulka suyunakanja hupanakasa suma takinakaja pichusipki hani akañanja usu akatatañapataki hukampi unjapjañani. Irnakt asipkarakiw Arequipa marcan Hansint usus sarjañapataki. Comando COVID-19 Pilar Macetip askarakin Jupanacasti purt asipkarakin Arequipa marcaru. Jupanagambech chikt askarakin yapotoket ministro Jorge Montenegro. Jupanagaj purt abjarakin irnakt añatak ukamas unicht asipkarakin kun jamas kaukans irnakasiskarakin usur saikadasinyatak ukatokenakat. El comando tiene la capacidad de Comando taipit amuit ataskarakiu kamas irnakt ataskarakiu. Kani qallantanakaj satajaspat hiwasatakikiu hanukaj humanakatakikiu sasins. Qallantastita qanitakiu ukamkik parak ikiyanakapas. Las camas son de todos. Omar Hakawi toqet iri qanastaniscarakin konati Jupanacasti irnakt asipkarakitain sulkasuip irinacampi. Akausus hansin sarjañapatak, akausus hansin titoqetatañapatak. Ankach markan hiwatanakaj hitjatataskakin ukachaqansti kimsaniu anchitkam hiwatapjarakin. Ukamas wanuko markan anchitkam paqalqoni COVID-19 usumpikatutapjaraki. Lambayeke markan simpachajarakitain hiwatanakaj ukachaqansti patunka pusiniru hiwatanakaj hitjatarakitain. Ukamkik parakiu kitenakati usutapkarak Jupanacasti papatak tunka soqtanejapjarakiu. Ukamanak uthipan chiklayo markan irnakt asipkarakin Jupanacasti qhatunak q'umachapjarakin pistapipjarakin ukamkik parakiu qhatu moytanakaps masurusti ukachaqan haniw alhañan irnaqatakarakin. Braytakna mantirinakar ayakucho markan p'irinakas tiyanak churapjarakin amparanakap jarakasipjañapatak ukamkik parakiu ukachaqansti kitenakati autunaks apapkarakin Jupanakam chikas sarafkarakin ukamkik parak kitenakati aljapkarakin Jupanakas ukamkik churatapjarakin. Huacho markan ukamkik parakiu irnakt apjarakin autunaks qallanakampi chiqt apjarakin ukamkik parak irnaqañ utanaks. Ukamkik parakiu q'umachataskarakin policía utanakas sukachaqanaj. Yatiwinakampi sarantasipka kiñani Contraloría taipita Jupanakaja irnakt asipkarakiwa hach'ap iqtz'añ uta taipinakaru Jupanakaru uñanokasipki kunateja churja pachati
Mangkana kan kunan muila masinak ukhupanakaja uñakipjani ukamasa Lima markatpacha Callao markatpacha hupanakaja nia pescatunga peqt'ay utan taypinakaruja uñakipja huk'ampi yatintapjañay. Amuit atakarakiu jamás ni aquí un manqayanakan pisport apjarakin kitinakati pisifisin uthapkarak hupanakaro akamarkan. Peqinchawi taipit emergenciaru inte atakarakiu ukat hupanakastit oqayapjarakitain papatak tunka kimsan waranqa qolqinakampi. Ukanakampi manqayanakaq alasirakin. Ukanak toqetsti Contraloría taipit uyanaqapjarakin ni aquí uyanaqayanakan pisqallantapjarakin. Donde podemos evidenciar Kunjab harak viaje panaka hanira ukatokap karakit yahau hanakan hichau churasip karak ukamasiana pasip karak kaukau hanakaros akamak anaka huchap hanek ukanak tok. Contraloría taipit irnaqt eristiyat en karakin kunati hupanakasti decreto de urgencia kanast abjaragitain. Ukat ukanakiat khatasin sulkasip ekt erinakak kunhamati faqaya karak ukamarham faqabjarakin. nosotros en su momento Nanak unjab ha ukat kaukau hanakan tan chakapar irnaqapkan ukat kunhamakit ukamau nanaka yati abharakya ukam huchan chatani hupanakaru ukat nanaka soya pharak su akan uthenya patak. Contraloría página web plataforma taipit yat khatap kharakin ukankik paraki sulkasip ekt erinakak kwataipiru yatiani bharakin. Kunaman qayanakti alap karakin ukamkik parak kititi alap karakin ukanax ukamkik parak ruk ukanakampi. Ukamkik paraki ukataipiru qanast atakarakin DNI ukanakas kamas kitinakati yamap atakarakinis hupanakats. Kimsa warankan chikatan utanakaruja purja aka kolke churir aka kimsa pataka kimsa kalktunka solesa purja aka estado de emergencia yana pañataki ukamasa nia sohtatunka pescan por ciento kakamawa purjija ukamasa Martín Vizcarra hachajiliri malsti hupasti anirakiwa kitina katija sapurun irnaqapjanaja hupana casa aka kolke absubhaspawa sasa hupasti janaist anirakiwa ukamasa hichaja uñakipapjani wasitata kitina katija hankunani wila masinaka uthaskachi hupana karusa yanapt asiskakini usasa hupaja janaist anija. Vicente Ceballos, Consejo de Ministros, Iristi Jupaja, Huasita Ars, Aneja, Kitina Cateja, Gori, Utanak Taipita, Jupanakaja, Irnakapchi, Jupanakaja, Kamachimpi, Jupanakaja, Churunakanja, Irnakasipka Kini, Wasasa, Ukamasa, Wakist Asipki, proyectos con Aguakichawinakasa, Kaukitana. Kunaimana tokenakanja hakachi ukanja hupanakaja minsa taipita uñaki pasipkaniwa ukamasa hupaja arstanirawi kitite antamina kori utan absuristi ukataipin jama hakerakisa aka COVID-19 usumpija usuntatana hichasti hupaja ni humaraski o kolirina casa uñaki paski ukamasa ministra de la producción Rocío Barrios Hupasti Sarakiwa kitina kateja akama ontawi ukanakha irnaqasipchi hupanakaja haniwa akanja irnaqapkaspati sasa hupaja qanais aniraki. Hichuruna kanja waljani sarasipkaki qhatuchakanakaru kamwa unikachi qhatuna aka Villa El Salvador taipinja waljani wasarapjataina akanja walja warminakawa haniwa hupanakaj masuru misupkañapanati ukata hupanakaja misusipkakinaja ukata hupanakaruja katurapjataina ukata huk'ampi uñihapjaña. Waraurun chechanakakiu sartayapapjan ukat hani ukamaq paqataakarakint kunati unikachi qhaturisti Villa El Salvador markansti walja warminaka purintapjarakins. Hitinakati ukachaqan inasinak sarnaqasif karakin han poqap karakin amtawinakan piskupanakasti komisarianak chaqaru apatapjarakins. Y vemos a una mujer Unjab haraktan ma war uraqin hupaq hiwat hama hanukat thicha hupaq utan harakiu. Yaqipanakast policía taipiroj nanakaj al hasidif tsasin und eapjarakin. Quiere que le dé una constancia. Hatun constancia maipjetoj nayaj ukachaqan manqayanak alj. Esperanza chaqan ukat hichaq hani manday munapkitut. Pasenik ukat ukampach hani nayaroj manday kitut. Humaq kaukin salkhta Pachakamak chaqan nayaj Villa El Salvador chaqat alj. Ni asajra urun hamukachaqan stiwal seqinta sipjarakin ukamkik paraki walja autonakau ukaq hato qawayan sut jarakin.
Peqinchawi David Khananch Atakaraki y la Purudak Ukamas Chaska Uritak Han Sartayataki. Yat Anip Harakin Ukurinaka Han Kitis Onachtayapataki. Ukamas Samayurunsti Warminakakiu Alirek Sarap Harakin. Arequipa sulka suyuru purin abhanyani akan ham walhani waha katuchakana karuha sarasip kakiwa sasa ukampi video taipin ha unihasna wakuna hamahe walha kenakaha sarap hataina masurusti sabhana ha chachanak mayaki wa misubhanya panaha ukan ha humanakaruhu unihasip pachatawa upanakaha Chaulia aliri hupanakaha aka Semana Santa kamaranya takiha hupanakaha al abhataina ukamasa wasitata amtaiha manit maini kamaruha yanap asiphanyamaha aka COVID-19 usu hani apkatayasinya pataki ukamasa hichurunakaha askiwa manq anyasawa aski kumaranya taki sasa hupanakaha kanais anipharaki Kiki para kiwa Santa Bárbara Julia Cachecanja ukam waljani wa sarapharakitaina chachana kasti aliri sarapjataina aka Semana Santa kamarañataki ukamas hichurus arumantiza janiwa kitisa misubkanit sasa ukama hachahiliri malkusasti janais aniraki ukama waljaniwa aka jani askiki di waljani mascaris apapkatainati guantes ukanipkisa ukamaki hupanakaja aliri sarapjataina ukamasa unixnao video taipina kun hamatija walja chachanakwa alasipki ukamasa hupanakaja sapjiwa hukak alasipjañani wilamasinakasati ukamasa machelqtaru puni humanakaja sarnaqapjañasaj sasa janais anipjaraki Cajamarca, Zulca, Suyuru, Purin, Abhañani, Ma, Warmi, Kititija, Alasiri, Sarañunatainaja, Jupaja, Caballo, Siljatasinaja, Walja, Pachanaka, Katuchekaru, Puriña, Taquija, Ayupatja, Sarjatainaja, Jupaja, Sija, Alpacha, Chota, Taquina, Caja, Histanta, Tajija, Askiu, Irnakt, Asipki, Hach, Agiliri, Malcus, Ayuche, Hanakata, Acasata, Rondas Campesinas, Ucatajuk, Ampi, Yatinta, Abhañani. Walja kilómetro nakawa silt ata mankanak al sirix sararaki. Cajamarca sulka suyuna María Silva Fernández upasti konchan ukamarkanu asarnakaraki ukata chota markaru a la siri sarañatakisti walja pachanakawa sararakina. Aka estado de emergencia ukaru chatatsti autunakaja haniwa sartharakiti kunjamati rondas campesinas ukanakawa unjasipkaraki ukata upasti kabayupawa irptasinrakitaina ukaro sillantatawa hupaja a la siri sararaki. Aka markaru puriusinsti kunaiman mankanaka pokotanakaw alakt asirakina utana payasinyataki ukamkikparaki kolkesa abstasinirakinoa aka estado de emergencia utana pokanyataki. María Silva Fernández upasti taki markachirinakaro iuqtanirakiwa aka cuarentena pokanyataki. Aka warmisti konchan markaru auktay kanakapar unjiriu sararakitaina ukatsti estado de emergencia ukampi uharkakayas harakitaina hichasti pase manampi ukankaskakiniwa uqarurakiwa lima markaruj kutan harakpachani. Icha hachumi oraquero purinta Abhañani Loreto Zulca Suyuru Jupanakaja Askira Kiwa Irnakt Asipka Ina Bif Taipita Han Kunan Wila Masinakaruja Hichaurunakanja Askira Kiwa Yanapt Asipki Ukamasa Aka Estado de Emergencia Sata Irina Kaptaipit Jupanakaja Askira Kiwa Chamancha Sipki Ukamasa Churara Puiman Anaka Kunmatija arroz, leche, menestra, Sukana Ukamasa Aski Jupanakatak Harekt Asiphaña Pataki Ukanakawa Churara Pataina Ukamasa Upanakaruja Takpachilat Kuyakana Kitina Kateja Akachakanut Hapija Upanakaru Yanap Pataina Kitina Kateja Haniwa Akakolke Kimsa Patakim Sakaltung Soles Upanakaha Katokapkiti Ukatwa Upanakaruja Yanap Abhataina Chumi uraken kasipka kiñani pukalpa markanja walja ayuchaqa nakana hupanakaja kitina katija hayanka primarka chaqatja hupanakaja katoqta primanqanaka hupanaka hichurunakanja t'aqesiwina haqatasipki ukata huk'ampi uñihapjañani
Pucallpa marcansti yanapabija Javier Ramawa Puriraki, acasti yanaparakiwa Marina de Guerra, Jupanaka Apañataki, Ukama Yarinacocha Municipalidad Taipitsti, Take Ayunakaru Puriraki. Shipiwo Kuniwo Ukamarcansti, San Alejandro Ukamarkawa, Hayankarakina, Kunhemati Ukachakanwa Pescatunca Canasta Yanapaminakaja Churapjarakina. Hoy arrancamos en caseríos. Kalyan tadarakiw kaserionakan ukamkik parakiw chomak aylionakan. Tunka kimsan kaserionaka utjarak ukamasliatunkan chomak aylionakan. Comunidades indígenas tenemos 9. Ukachakana markachirinakasti yakap harakinwa amtabinakaru, kunhemati machilkitar kamawa sait abharakina. Aka markachirinakasti chayukatuñampi yapulureñampi ukamas pitañanakampi sarnakap haraki, ukamas apur alhasiñampi hupanakaja sarnakap haraki, hanukatsti aka coronavirus usu tiatapata haniwa Pucallpa marcado sarap harakiti, ukama hupanakasti ayunakapankiwa hakatasip haraki. Ukama ukaurusti aka hakenakasti katukasip harakiwa arroz, fideos, leche, ukamas yakamankanampi. Yatiwinakampi sarantasipka kiñani p'eqo anatirinacaja mayni irnaqirinacapampija Alianza Lima Taipita Jupanakaja mayninpija matasipjiwa kunateja Jupanakaja hichaja wila mayni haqeruja churapjaniwa ukamasa Jupanakaja Villanueva uka p'eqo anata uyu churapjarakiwa kitinakatekija usutapchi aka COVID-19 usutakija askiu yanapt'amija ukata hukampi unijapjañani. Alianza Lima ukataipina p'eqo anatirinakasti Ministerio de Salud ukataipina munma churma ukamas hakma ukawa kichawiru yanapapjaraki akapachanakansti akasuyuja estado de emergencia ukan baja qatasiraki ukatwa akap'eqo anatirinakasti Lia Butrón Steven Rivadeneira ukamkik paraki yaqair naqirinaka hupanakasti wila chuririwa makatapjarakitaina kaukir usutajenakati akawil munapki hupanakataki. Somos privilegiados de Nanakahaskiu haqatasisip karakt ukat wila churirij hutapjarakt ukam yatiawij qanaw nanakaj wilapsu yasirikiw makatapjarakt ukat utanakangasip kakiaw. Lo más importante es quedarnos en casa. Siempre es importante saber que la donación de sangre... Wakisipuniw wila chureñampej kim sahaqenakaru haktayaraksnaj anchitaj coronavirus usunpiw haqatasiraktan ukat wakisirakij chureñaj. Como es el COVID-19... Aka wila churapsinsti hupanakaja qananchani pharakiwa kunhematu panakasti coronavirus usun haqenakaru yanapay munapharaki ukatwa akatoqinsti akham arsuni pharaki. Nosotros ponemos a disposición del... Nanakajmin saukataipir yatiap pharaktu Alejandro Villanueva ukap ejuanatañ uyust wilap suñatiki pan ukamkik paraki kaukira qenakati coronavirus usun haqatasip ukachakarus apsup pharakis phawa. Yatung kapayani wila churañauhansti akasuy pachan haniw katuqap pharakiti ukatha aka wila pisita patwa aka wakichawinakaj lurap pharaki. No estamos promoviendo Nanakajani utanakapat mistuñanakap thaqap karak hanukajkuna pachate qatur mistunip kalasir ukhaw hupanakaj maqawqak atanak makataniusen wilaj apsuyasip pharakisphaq. Yatiawij qanawa taqinisa haniwa utanakatha mistuña karakiti ukatha kuna pachate qatunakar mistana maq'anakalasiri ukhamas poqotanakalasiri ukapachanwa humanakaja wila churiri makata pharakisma akasti qatupunkuhanakanwa wila apsuyasiñaj utjaraki ukama aka wilasti haniwa kitinakati coronavirus usunip que hupanakaki munapkiti hanukasti yaqawsun haqinakasa munapjarakiwa. Chaja Trujillo cheqaru purt'apjañani ma cheqsuyiri shaktiman sata ukawa aka markanja utjija ukama jani aka COVID-19 usu akata tañapataki askiwa yanap'asi takinakaru cheqsuyañataki hupanakaja ukama qanais anipjija ukamasa akaja Japón suyutra kiwa akaja purintaniraki ukamasa ma hakekiwa akaja luraspa ukamawa pachanakasasa suma yanap'asi sasa hupanakaja sasa qanais anipjaraki. Hichurunakanja yatjitirinakaja askiwa irnaqt asipki taqt asipki ma vacuna aka harq'aqasiñataki aka COVID-19 usu ukamasa walja suyunakana ukamasa avyayala cheqan pachasa ch'amanchasisipkakiwa yatqatasisipkakiwa inaja ma vacuna sata uka haqchiñani sasa ukata huk'ampi unijapjañani. Pachastijan aquí usararak ukatsti wali ch'ikiaqinak waliyat khatanakaw científicos uraqpachan irnaqtasifkaraki hupanakasti coronavirus us chaqtayantaki qallanak taqapjaraki. Organización Mundial de la Salud Taipit qanayst anipkarakin kunati pesqatun kapayan vacunanak sartayapjarakitain
ukanakaw anchitasti sarantayataskaraki. Ukamkik parakiw amoit asin kananjanip karakin kunati ukakolyanakasti pawaran kapatun kamayan maratakiw pustus kaspsasin. Hilpajak tungkat hanukah tungkap peskan maranakaw munda sirakih bakun lurenya takih. Ebola usu takih peskan maranakaw munda sirakin. Ukat suyap harak tungkapayan vaksinakat akabakun lurenya takih. Ukam hukapacatkiw akabakunak absuraksnak. China markan manairakatan virus akanyang kausus sartarakin. Hichasti hupanakak suit apkarakiw iaust atanyap kolyanak yant apkanyabatak. Yant arakitain empresa Cansino Biologics. Ukamkik parakiw walhaniw yant apkarakin Asia markan sasin yatiasin ipkaraki. Alemania markan kurebak laboratorio taipit kol lorap harakitain ma molekulampiw hupanakak bakun lorap harak. Ukat ukanak angtap harakiw marataka paksitak pustuchan. Usamos el ARMN para Apnaka paraktu ARNM ukanakamp hanchi yakanya pataki. Akabakun luratas hanchiru nairakatak yatiarakin. Ukam akakoyas maihtatarakiw. Orakpachi atianyutat istatakarakin kunati Donald Trump iristi mawaranka warankap dólares ukanak Estados Unidos markatak mayak bakunanak loresinyatak churasapan sasin. Ukanak hatukayatianyutat kananshanip karakin. Nunca recibimos ninguna oferta de la Haneu kunas yatianip karakitut Casablanca ukachakat ukamas yaka institución ukataipinakat. Yakahat Estados Unidos hupanakatakikiw wakunak munap harak. Hanukat nanagak takpach akaurak pachakenakatakiw wakunak lurain munap harak. Una vacuna para todas las personas del mundo. Hupa warmiru manairakatan orakpachan COVID-19 us apakayatakisti bakun uchap harakitain hupasti seatle chakatarakiw. Organización Kaiser Taipit Uywanakaru Bakun Yant Abharakin Ukat Hupanakasti Hanant Asinif Karakin Kunati Tunkapayan Hanukak Tunka Kimsakal Paksinakan Ukabakun Absoni Munabharak Han Kepartawinak Utskasp Ukaksasin Yati Asinif Haraki. Ukchin Kamasti Johnson Komkik Parak Onson Taipit Hananjanif Karakin Kunati Hupanakasti Kol Lurt Asip Karakitain Ukanakatir Kusarakisp Iosatarakisp Sata Paksin Absoni Amdabharaki. Waliyat khatat haqinak Pittsburgh científico nakastqanayt nipkarakin kunati hupanakasti proteína naklurt abharakitain COVID-19 us apaqayataki. Ukamkik parakiw hupanakasti suit asip karakiw ukanak iosatanyap ukamat haqinakar yant ayataki. Francia markansti wal haqinakaw laboratorio nakaru sarch ukipharakitain COVID-19 us qolyasiyataki. Nayak akan suyanyak monaqtkhani chut ataq utahat pachuyan kirik. Galo markat Didier Rault microbiólogos ni aquí waranka hakinakar y oserakin ukamkik parakiu pachpa Estados Unidos pequeña parus. Hanest karakin irakat kolaki ukamas malaria kolaki COVID-19 us kolas psasin. Uka kolanakasti cloroquina ukamkik paraki hidroxicloroquina ukanakaosasin hanest atakarakin. Italia marcan ukamas España marcan tuwalja qolirinakaw ukaqolanakam COVID-19 uskatutanakar qolapharaki. ¿Significa esto que cada hospital puede elegir Akampi kamsais munapqsapa qolanitat qolanak taqasqayapaq. Ukamaw kun hematis kasna uthir qolanakampi uqollasip karak. Walich ike aqinak Galileo científico nakaq Israel markatpach qananchanif karakin kunati hupanakasti lump aqapaqsitakiw amtapqarak hichamarat qollapsuñ ukamas hupanakasti ukabakunanak halir uywanakampil lurt apkarakitain ukam qanasht asinif karaki. Ukamaw qanasht atakarakin ukatsti Rusia markan anchit kamasniya bakun yant apqarakin ukamas yat esinif karakin patun kallatunkan urunakan marat aqapaqsit pata kimsaqal qotunka qinakar yant anyam tapqaraki hank akitek Omar Hakao Ministerio Taipit y osatas llamayo paqsitakiw nairt atas psasin qananjasinif qaraki. Había la chiqansti walja marcanacao Argentina, Brasil, Chile, México ukamkik parakiw Cuba markan qol taqapqaraki. Hupanakasti igual irnaqt asipkarak waranqa qinakar qolt anyataki. Irnaqt apkarakitain Europa markat han hilamp al haniyataki. Hichaja Huancayo, Ucachajaru Purt Abjañani, ma policía, Jupaja, Guaylas, Ucatop Tatainaja, Ucamasa, Charen Guaylas, Cam Sutincha Tapjarakitainaja, Nai Irnatin Taipija, Jupaja, Askiu Top Tatainaja, Ucamasa, Takpacha, La Cuyacanakara, Camacha, Yanap. Kusisiña Sasa Jupaja Sarakitaina, Esteban Tolentino, Jupao, Kititi, Guaylas Top Tataina.
ukama satakpacha masina kaparuja ukama yanap atainaja ukama satakpacha Peru suyusu arpachaja ukamcha kusis ayapjañani wailas tok asinya kuni wasasa kupaja ukam walik uchisita ukamanakaja video taipinja unjasi pachata ukamacha manit mainikamaja askik uchisinya usasa kupaja ukama tok asitai. Ukama watuk aiktana yati winakampi sukams mainit mainihak uchisinya sapuni o hiwasat akasi wingtansa utana kasana uchis apjanyani tokt apjanyani ukamsasina amtayap hamama hichurumpi arumanteja janiwa aprendo en casa yatichaskanija lunes urutaki qaltasini o ukama kuyaka Jessica huparu katokt apjanyani. Imaynaya yes. Kusa ñañachay imaynayan ñañay brisaida hinan turaykuna ñañaykuna illarimushaña chiraykunuqaykupas kutiramuykuña imaymana willakuykunawan qankunapaq hinaqa qallarimusun pacha ñuqanchik programanchiswan.